नोडे सावता रेना मिड अनाट एटकेटोरे इदी कते सिलदे मुलुक पाटा खन जहां रंगावना जमेलाय नोडे होहो अकान दो नोडे हेज सेटेर अकान नोआ दरबार रेन मा हेगे साव सावते पुलसी जिला पुलसी मुलुक रन सनाम ठोकरेन परगना बाबा को नोडे समागरे दुदुब अकान इंगिरेन नाचार होचो अकान इंगिरेन आयो को मिश्रा को बाबा ताको जुवन बया को सनाम को गे जीवी गाहिर सारावा जोहार तो जास्ती तो मोटे बन गलमाराव और मनोरंजन लई तो कदाय जास्ती गलमाराव ना ऑक्टो हो बनुआ और जास्ती गलमाराव तो बाबू गलमारावा तो बेनान खन गे आबरन दमन दमन गालोचिए भोरापाल रेना जहां निर्घिन घटना नोआ इदी कता ओड़ा ओड़ा पद को गलमाराव कदा ओना चेतान रे खाली मिद बार कथा ñu रोला अब एनान खन के बो दुरुप कना एनान खन को गलमाराव कना तो पुनिया स्लोगान अब पुनिया स्लोगान रेना लगती नोआ खतरी मोनेदा तारपरिम लैया ओना स्लोगान साव सावते नोडे आबोरेन जहां दिसो बो जाराव कना ओना स्लोगान रे ताल दो मिलवा भारत जगन माजी परगना महान जीत कर भारत जगन माजी परगना महान जीत कर संतान बने इज्जत नष्ट करी कुलंगर रे सावधान होशियार हां बने इज्जत नष्ट करी कुलंगर रे सावधान होशियार संतान बने इज्जत नष्ट करी कुलंगर रे सावधान होशियार माजी परगना महान सिस्टम अलग करना सावधान होशियार माजी परगना महान माजी बाबा विरुद्ध एफआईआर रखते पुलिस प्रशासन जवाब दाओ माजी परगना महान माजी बाबा परगना बाबा विरुद्ध एफआईआर रखते पुलिस प्रशासन जवाब दाओ आलो व्यक्ति रक्त बंद जायो तो तेहेन जहां को कथा नोडे गलमाराव कना जहां को कथा चर्चाव कना ओय पद गलमाराव कना नोआ इदी कते तो दूसरा कुकली जनी कोया हो बानुआ नितो तो कामी हुयो तब नोडे मनोरंजन लय तो कदा चेक बो कमिया नोडे इंगिरेन अड़ी मनोकाम परगना को मेना को दिसोम रेन परगना को मेना को मुलुक रेन परगना को मेना को इंगिरेन दमन माझी बाबा को मेना को सावसाते सारा जीवन सावता लगी जी को लाए कदा सावता लगी संसार को ढिले कदा नोंकन मनोकाम को नोआ दरबार मेना को सलाम को नोडे सेटर मेना को नुकुआ अचु चलाव कथा लेकते इनी आजोमा कदा सावतारी कमी होरा रे सावता बंचाव कमी होरा रे मीत बार कथा दो लई बांग गानोआ मीत बार कथा दो लई बांग गानोआ ओने मीत बार बांग लई कथा गे नोआ सिलदे मुलुक रे कमी होयो कबोना नोआ इदी कते दो दोसरा कारते दो आबे बन लैया आबे कमी होयो कबोना नडे मान दिसोम रेन परगना मान मुलुक रेन परगना बाबा दोनो पता रेना दई कई सब रका बका नोडे इंगिरेन मनोतन को मेना को दिसे को फायर पारिना नगम मेना सिलदा मुलुक ना थान नोकन नगम मेना ओना नगम को बिहर होयो और ओना नगम को सिकना थता को कमी रे होयो जायो ओना बाबा कमी कना ओना कमी को कमिया नोआ कमी रे अबरन मनोरंजन बहा ओना ऊपर लई तो हो कनाय ओना कमी रे दिसोम हो गोले आपना दिसोम हो शहर रे मेना को फोटो रे ना बनुआ चेक हो अनाट के बनुआ अब और जुमित कते नियो पर जहां कमी लगती कना उनका कमी बोले हो तब ना तो आज के एखाने आज के আমরা যেখানে এই বিক্ষোভ সমাবেশে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসাররা আমার চোখে পড়ছে এই কথাটা বলার কারণ এই জন্যই পুলিশ প্রশাসনের কাছে আজকে হাজার উদ্বেগ পুলিশ প্রশাসনের কাছে আজকে হাজারো প্রশ্ন পুলিশ প্রশাসনের কাছে আজ হাজার তৎপরতা কুইলাপাল মুলুক পারগনা বাবা আসছে তার গাড়িটা আটকাতে হবে সিলদা থেকে মুলুক পারগনা বাবা আসবে তাকে বলা হবে 50 জনের বেশি এখানে জমায়েত করা যাবে না বাঁকুড়া থেকে এই সমাবেশে মানুষজন আসবে তার গাড়িটাকে চেকিং করা হবে পিছনে কিছু আছে কিনা অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই পুলিশের তৎপরতা আমি অত্যন্ত খুশি আমরা তো এই রূপটা আপনাদের দেখতে চাই আপনাদের এই দায়িত্ব পর্যায়ে তো আমরা দেখতে চাই
সাথে সাথে এই পুলিশ প্রশাসনকে আমরা মনে করি আইনের রক্ষক, এই পুলিশ প্রশাসনকে মনে করি আমরা এই এলাকাতে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তাদের হাতে আছে, ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন তারা করবে এবং সেটা নিরপেক্ষতার সঙ্গে। কিন্তু একটা ফলাফলের ঘটনা এবং তার ইতিবৃত্তি এবং তার আজকে পর্যন্ত যে ঘটনাগুলো ঘটছে, পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা আজকে প্রশ্নের মুখে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা আজকে প্রশ্নের মুখে। আজকে এক পক্ষ যখন এফআইআর করতে যাচ্ছে তাদের এফআইআর থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, আর অত্যাচারিত মহিলারা এখনো বিচার পাচ্ছে না। আপনাদের নিরপেক্ষতাটা আমরা দেখতে চাই। আজকে এই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আমরা যে বার্তাগুলো দিতে চাইছি যে আজকে মাঝি বাবা, পারগানা বাবাদের বিরুদ্ধে আপনারা নাকি কেস দেবেন, এফআইআর করেছেন, ভালো কথা। তো এই আহম্মক পুলিশ অফিসারদের কাছে আমি একটা ইতিহাসটা একটু শুনিয়ে দিতে চাইছি যে আপনারা ইতিহাসটা স্মরণ করুন না। সেই হুল থেকে সিধু কানুর আমল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক মাঝি বাবা, অনেক পারগানা বাবার বিরুদ্ধে আপনারা কেস করেছেন, হামেশাই কেস করছেন। কি হয়ে গেল সাঁওতাল সমাজের? কি হয়ে গেল? সাঁওতাল মানুষগুলো বাইর থেকে আর বেরোবে না, সামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হবে না, না আপনাদের শুধু আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়ে গেল? সে কথা ভাববেন না। আপনারা প্রস্তুত হন, আপনারা তৈরি থাকুন। এই লড়াই আন্দোলন এবং পোড়াকলের মহিলারা আগামী দিনে জাস্টিস না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এই লড়াই ছাড়ছি না। এই লড়াই কিন্তু রাস্তার আন্দোলনে নামবে, রাস্তার আন্দোলন নামবে। বেলপাহাড়ির আইসি সাহেব আপনি শুনে রাখুন, বেলপাহাড়ির আইসি সাহেব আপনি শুনে রাখুন। এই মানুষগুলো কিন্তু আপনার কাছে জবাব পাওয়ার জন্য বেলপাহাড়ি থানাতে যাবে, আপনি সেই জবাবটা তৈরি রাখবেন। আমরা অনুরোধ করছি আপনাকে সেই জবাবটা দেওয়ার জন্য তৈরি থাকবেন। আরো অদ্ভুত ব্যাপার, আজকে আমি এখানে এসে আমার পারগানা বাবা, এখানকার মাঝি বাবা, মাঝি হপনদের মুখে আরো যেটা শুনলাম সেটা আরো খুব ভয়ঙ্কর। আমরা তো পুলিশ প্রশাসনকে মনে করি আইনের রক্ষক, আমরা পুলিশ প্রশাসনকে মনে করি আপনাদের কাজটা এখানে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু আপনারা যে দালালের ভূমিকা পালন করছেন আমাদের জানা ছিল না। এত দালাল হয়ে গেছেন আপনারা। বোরাপাল গ্রামে গিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন, মা বোনেদের বোঝাতে শুরু করেছেন, আপনাদের প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে, আপনাদের ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে, আপনাদের রেশন বন্ধ হয়ে যাবে। এইগুলো পুলিশের কাজ। আর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামলেই মাঝি বাবারা কেস খাবে, পারগানা বাবারা কেস খাবে। এই হচ্ছে আপনাদের পুলিশের নিরপেক্ষতা। আপনারা আপনাদের লাইনটা ঠিক করুন মশাই। আদিবাসী মানুষরা, সাঁওতাল মানুষরা অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ মানুষ, একদম নীতিভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু এই মানুষগুলোকে তাদের নীতির থেকে সরাবেন না, এটা আমাদের করজোড়ে অনুরোধ রইল। Inya galmarau mo deban jastia mujer re noa kathañ memena tehen node hej kate jahay manotan gomtiya katha nuwe rawak kan do noa serma re toy isi re mettang katha rawak kana min manuwa yutum rawak kana min manotana yutum rawak kana prem priti sampriti yutum te sajaw sampakan nungkan manotana yutum menkan uni manotan gomke then नेहरी होया हेंदा गमके सावता सामान कते नौकान निर्घिन कमी तो चिदाम कमी हेंदा गमके आम तो नवा सावता कथा मोरन के कनाम आम तो माझी अपन के कनाम आम देला से आमेम बारी के नुकु को बारी के देला से धरम न कदा बांग दुल कते धरम न कदा सामान कते बरपर का मारावा उयार दो कर में गमके चांदो नेल कना कटी तो बकोर में मानkan salam ko dari haji dari sarau ajohar moste tehin wada maro reh ceknakan salam ko dari thau sarau jalkat khatama chagala ji